Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile et assez rapide. C'est la recette du baril. Moi, je vais la réaliser avec le robot Fagor. Par contre, vous pouvez la réaliser avec un robot normal, un mixeur ou un batteur électrique. سلام، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات ام طاليا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت ندير معاكم الوصفه تاع البغرير. هذه الوصفه تقدروا ديروها باي خلاط كهربائي. Pour réaliser ma recette, il me faut 290 g de semoule extra fine, soit l'équivalent de 2 verres. بالنسبة للمقادير تاع هذه الوصفة تاع البغرير نحتاج جوج كيسان تاع سميد رقيق، سميد تاع الرقيق. هنا كي وزنتها جاتني 290 غرام. نتوما ماشي شرط توزنوها، اي كاس ديروا به. 120 g de farine, l'équivalent d'un verre. هنا عندي 120 غرام تاع فرينه، كاس نفس الكاس اللي عبرت به السميد نعبر به الفرينه. Je vais mettre une cuillère à café de sucre, l'équivalent de 10 grammes. هنا عندي مغرفة صغيرة تاع السكر تكون معمرة. J'ai 5 grammes de sel. وهنا عندي 5 غرامات تاع ملح، مغرفة صغيرة تقلعوا منها واحد شوية. J'ai 630 ml d'eau tiède. C'est l'équivalent de 3 verres et demi. وهنا عندي 3 كيسان ونص تاع ماء دافي، الماء يكون دافي. عبرتهم فيهم 630 مليلتر تاع ماء. Ici j'ai 11 grammes de levure chimique. نستحقوا في هذه الوصفة 11 غرام تاع خمارة تاع الحلوى. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin soit d'un des deux mixeurs ou votre robot. باش تجيكم هذه الوصفة ناجحة يلقيكم تستخدموا خلاط كهربائي ولا هذا الميكسر. Là, je viens d'allumer mon robot. Maintenant, je vais commencer à peser les ingrédients. Je vais commencer d'abord par l'eau. Je vais verser dans mon bol 630 ml d'eau. Soit vous rajoutez de l'eau tiède directement dans votre bol, ou faites comme moi, la faire chauffer dans le robot. كما كتشوفوا معايا هنا بديت الوصفة. نتوما دوز لافه ديروا فيها 3 كيسان ونص تاع ما دافي. انا هنا درت ما بارد باسكو غادي نحميه بلا ماشين. نتوما دو 3 كيسان ونص تاع ما دافي. Et si vous voulez réaliser votre recette avec un mixeur normal, il faut chauffer l'eau. Il faut mettre 3 verres et demi d'eau tiède. Maintenant, je vais fermer mon bol, je vais mettre le couvercle et je vais chauffer l'eau. Là, j'ai programmé mon robot à 120 degrés, vitesse 1 pendant 1 minute. هنايا راني نحمي فيه وانتوما كيما قلت لكم ديروا الماء دافي ديريكتومون. Et maintenant, je vais rajouter ma semoule. Je vais d'abord la peser. Comme je disais tout à l'heure, j'ai 290 grammes de semoule extra fine. هنا غادي نزيد على الماء تاعي، غادي نزيد السميد. هنا عندي 2 كيسان سميد، جاتني 290 غرام تاع السميد. السميد يكون رقيق. نتوما ماشي شرط عليكم توزنوها، المهم الكاس اللي تعبروا به السميد عبروا به الفرينه والماء. Puis je vais rajouter mes 120 grammes de farine. هنا غادي نزيد 120 غرام تاع فرينه. غادي نزيد نفرغها على هذاك السميد والماء. Maintenant, je vais rajouter mes 15 grammes de levure boulangère sèche, soit l'équivalent des grandes cuillères à soupe de levure. أنا هنايا غادي نزيد مغرف كبيرة تاع خمارة تاع الخبز فيها 15 غرام، والمغرف اللي لقيتكم تعمروها غاية. Maintenant, je vais rajouter une cuillère à café de sucre, l'équivalent de 10 grammes de sucre. هنايا غادي نزيد السكر، نتوما زيدوا مغرفة صغيرة تاع السكر.
Puis je vais rajouter 5 g de sel. C'est à peu près une petite cuillère à café. Elle n'est pas trop remplie. هنا غادي نزيد 5 غرامات تاع ملح. مغرفة صغيرة ما تكونش تالمو معمرة. Et je vais venir à mixer le tout à vitesse 6 pendant 3 minutes. هنا بعد ما حطيت كاع المكونات تاعي غادي نضربهم 3 دقائق. نتوما دو الميكسور تاعكم وخلطوا كلشي 3 دقائق. Voilà, après 3 minutes, je vais rajouter la levure chimique, mes 11 g de levure chimique. هنا بعد ما خلطتهم غاية هنا ضربتهم 3 دقائق. دروك غادي نزيد الخميرة الكيميائية. الخمارة خلوها توجور مع التالي. عندي 11 غرام تاع خمارة. Et je vais remixer tous les ingrédients à vitesse 6 pendant 2 minutes. هنا بعد ما زدت الخمارة غادي نعاود نخلط 2 دقائق. نتوما تاني عاودوا بالخلاطة تاعكم بالميكسور خلطوا 2 دقائق. Voilà, après 2 minutes, je viens retirer mon couvercle. Voilà, c'est ça ma pâte. Elle est bien fluide, il n'y a pas de grumeaux. هذه هي العجينة تاعي تحصلت عليها بعد ما زدت الخمارة وخلطت 10 دقائق. هاي جاية رطبة ما فيهاش لي grumeaux. Et maintenant, je vais réserver ma pâte dans une bouteille d'eau que je viens de vider. Ou vous pouvez simplement la réserver dans un saladier et la couvrir avec du cellophane. Et là, je vais attendre 15 minutes avant de commencer la cuisson. أنا هنايا عمرت الخليط تاعي كاع في قرعة كيما قلت لكم تنجموا ديروه في زلافة وتغلفوه. غادي نقرعه بوع ساعة قبل ما نبدا الطياب. Voilà, les 15 minutes sont passées. Maintenant, je vais chauffer ma poêle. Vous faites chauffer soit votre poêle ou votre crêpière. Je vais rajouter une petite noisette de beurre. Comme ça va pas coller. هنا بعد 15 دقيقة درت المقلة تاعي اللي غادي نطيب فيها ولا ديروا الطاجين تاعكم ودرت فيها شوية دهان باش ما تلصقليش. Là, je vais commencer la cuisson. Je vais juste secouer un peu ma bouteille pour mélanger le tout. أنا هنايا غادي نبدا الطياب. غير القرعة تاعي غادي نحركها شوية باش كلشي يتخلط لي مع بعض. Je viens de verser une petite quantité de baghrine, soit l'équivalent d'une louche. أنا هنايا فرغت شوية تاع بغرير تاع لاباط في المقلة تاعي. Regardez comment j'ai des magnifiques trous. Et pour l'épaisseur, ça dépend de vous comment vous aimez vos baghrires. Moi, j'aime bien que ça sera un peu fin, c'est pour ça que j'ai mis une petite quantité. Et une fois que vos trous sont formés, vous pouvez baisser le feu. هنا غير نشوفوها تقبت لنا كاع نجمو نقصوا الغاز هكذا باش تطيب لنا غايه من تحت. Voilà, c'est ça ma première crêpe, elle est prête. Je vais la déposer sur une grille. Vous pouvez aussi déposer vos baghrires directement sur une serviette propre. هنا سوا تحطوها فوق هذه الشبيكه ولا حطوها ديريكتومون ديروا سربيته نقيه وحطوا فيها البغرير تاعكم. Et là, je vais continuer à faire la même chose pour le mélange qui me reste. أنا هنايا غادي نكمل كاع السائل تاعي اللي بقى لي ونوري لكم كيش غادي يخرج لي. Ah là, il me reste une petite quantité. Du coup, je vais faire une petite crêpe avec. Elle est vraiment fine. هنا بقات لي غير شويه تاع لاباط تاعي. Du coup, درت بيها حبه صغيره. Voilà, c'est ça mon baghrire est prêt. Pour mes crêpes sont prêtes. Et pour la sauce, j'ai fait fondre 50 g de beurre avec 100 g de miel. Vous pouvez aussi accompagner vos crêpes avec de la pâte à tartiner
ou de la confiture. انا هنا يذوب شويه تاع دهان مع شويه تاع عسل، وهنا كل واحد واش تا يبغي معاه. كاين اللي يبغي به الكونفيتور، كاين اللي يبغي، كل واحد واش تا يبغي. Ah, c'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec une nouvelle recette. À la prochaine. Salam.